हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मो यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत। तो फ्रेंड्स मु आज बिना चकटिकी बिना बेलिकी रुटी करवा देखी बहुत सहज बहुत सॉफ्ट हम। तो फ्रेंड्स ता सहित मुझे किसी किचन टिप्स आनी जहाँ को आप दैनन्दिन जीवन में व्यवहार करें ना आप दैनन्दिन काम गुड़िक बहुत सहज और सरल हो। तो फ्रेंड्स वीडियो फास्ट लास्ट जाके देखते। आई होप आपको वीडियो भल लगुव। जब वीडियो भल लगुव मो चैनल को गोटे सब्सक्राइब करदे और मो वीडियो गोटे लाइक देवे। तो फ्रेंड्स चलते वीडियो स्टार्ट करवा। तो फ्रेंड्स प्रथम टिप्स टी हूँ आपण मैंने सिंदूर फलुआ व्यवहार करेंगे यहीपरि भाव में पितल सिंदूर फलुआ गुड़िक बहुत दिन पर्यटन व्यवहार कले ना सी भाव लाल को कला पड़ जाए जहाँकि देखा सुंदर देखा जाए एमती नर्माल सरफ पानी सफा कला सफा हो कि से पितलटा ना आदौ चकचक कर बास मया टाइप देखा डल देखा। तो फ्रेंड्स कौन करेंगे हाफ लेंबू ने लेंबू को सही पितल जो भितर आप सिंदूर रखुन ना सहीटार आप भल भाव चिपुड़ी घसी ने देखिए घसवा द्वारा यार कलर चेंज हो सिंदूर छाड़ा लगे घसले कि पितल फटा जिनस बाजिले ही सफा होता है। तो हाफ लेंबू ही आम खर्च हो तो लेंबुटा चिपुटे घसी ने देखिए ये सिंदूर दानी अधा मया छाड़ी जाए जहाँ भी रहा आप कौन करेंगे ना कि सर्फ पानी ने गोटे ब्रश पुराणा ब्रश ने रब कर देखिए जहाँ भी थी ना ये आराम से रब करने द्वारा पूरा सफ्ट हो बाहर पड़ो कारण लेंबू नहीं लेंबू मला गुड़ा पूरा सफ्ट कर। तो फ्रेंड्स देखो केमी नुआ परिका पूरा देखा सफा है पूरा चिकचिक मार्च। तो यही भाव में सफा करूँ देखिए आपंक सिंदूर दानी सुंदर देखा। आई होप फ्रेंड देखो केमी पूरा नुआ परी देखा यही सेम प्रोसेस आप सफा करूँ देखिए आपंक सिंदूर दानी नुआ हो। तो फ्रेंड्स चलतु सेकेंड टिप्स टी देखी नवा। तो फ्रेंड्स सेकेंड टिप्स टी है सिंदूर को लेकिन। तो फ्रेंड्स आम मैंने समस्ते सिंदूर लगे था देखिए वर्ष दिने शीत दिन सिंदूर गुड़ाक लगे सी आदौ बोही बनी नष्ट हो कि खरा दिन जो सिंदूर लगे था ना से पानी पड़ा मैंने बोहीकी मुह देह चारे होता है नाक चाक होता है आखि चाक लाल लाल दिखाई है और हाथ माध्यम से भाव में छाड़ी जाए। तो फ्रेंड्स आप बस कौन करेंगे ना आप जेकोसी भी गोटे मॉइस्चराइजर यूज कर नहीं जी जो ब्रांड होना कहीं मॉइस्चराइजर आप यूज करना एलोवेरा जेल व्यवहार कर नहीं पारे नहीं कि बास अल्प किसी जो जगह आप सिंदूर लगुन से जगह रब कर जमी नर्माल लगुन मॉइस्चराइजर से लगे लगे सारापर जमी सिंदूर लगुन देखिए आम नर्माली सिंदूर लगे ना से सागे सागे लगे था कि मॉइस्चराइजर लगे सिंदूर लगे टे लेट होता है कारण से ऑयल अंश थाए ना। तो से लगे देखिए आप टे लेट लगे यही भाव लगे सारिकी मुझे आपको पानी पकईकि देखा। तो फ्रेंड देखो सिंदूर एक्सट्रा अंश गुड़िक सफा गला कि जी रहा कथा मॉइस्चराइजर सहित रहा देखिए केते खरा गरम होना कहीं आदौ मॉइस्चराइजर खसबनी कि सिंदूर नष्ट हेनी देह मुंड लगे। तो फ्रेंड्स चलतु थर्ड टिप्स टी देखी नवा। तो फ्रेंड्स थर्ड टिप्स अच्छी कदली गुड़ा नहीं तो आम देशी कदली यही भाव में बेसी आनी था खरा दिन पाची जाए कि वर्षा दिन शीत दिन ठीक से पाची न था। तो कौन करेंगे ना यही कदली गुड़ा को फास्ट गोटे पॉलिथिन भीतर आप रखिने गोटे बड़ पॉलिथिन आने पॉलिथिन भीतर गोटे लेयर कि 2 लेयर भीतर देदेवे कारण कदली गुड़ाक गरम रहा मैंने से आराम से इजिली पाची जाती। तो से आमको ये बड़ जरी लेकिन आप नट लगे ने मो पाखे गोटे जरी थी तो मुझे यूज कर 2-3 जरी नट लगे सारापर मार्केट जो बैग गुड़ाक आम ड्रेस आनला समय मिलूँ से पॉली बैग गुड़ाक आप यूज करेंगे। तो सही कदली को आ भर भर्ती करके जो जगह आपंकर अंधार बा से जगह को जाई हुए नहीं से जगह आप रखी ने देखिए दिनक भितर ही आप आज सका काली सका देखला बेलू पूरा पाची रही थे। तो यही प्रोसेस आप यूज कर देखिए आपंक कम गुड़िक बहुत शीघ्र हो। तो फ्रेंड्स चलतु चतुर्थ टिप्स देखी ना। तो फ्रेंड्स क्षीर इमरजेंसी टाइम आप पीवा चाहते तो केमी ठंडा करेंगे ना आप फास्ट कौन करेंगे स्टील जिनस ही आगे रखी स्टील जिनस जल्दी गरम जिन गुड़िक ठंडा होता है। तो रखी सारापर से चामच 2टी रखिने देखिए स्टील ना से गरम गुड़ा पूरा आब्जर्व करने ठंडा हो जल्दी ठंडा करने को चाहते आप आउ 2टी खंडे चामच रखिने देखिए आपंक क्षीर बहुत शीघ्र बस गोटे मिनिट भितर ही ठंडा हो स्टील जिनस गुड़िक ना गरम जिन को आब्जर्व कर जहाँफल से जल्दी गरम जिन गुड़िक ठंडा हो जाए। आई होप आपको वीडियो भल लगे। तो फ्रेंड्स जब मो वीडियो आपको भल लगुव मो वीडियो गोटे लाइक देवे। तो फ्रेंड्स चलतु पंचम टिप्स देखी नवा। तो फ्रेंड्स आज बिना चकटी बिना बेली केमती रुटी बनवा बहुत सहज बहुत कम समय बन जाए बैचलर मानक बहुत सहज बा जो मैंने
ବାହାରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ କାମ ହେଇଥାଏ। ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ଇଜିଲି ଏହାକୁ ବନେଇକି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେତିକି ଆପଣ ଅଟା ଗୁଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ସେତିକି ନେଇଯିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ନେଇଦେବେ। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ତାହାକୁ ଫେଣ୍ଟି ନେବେ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟିବେ କି ଏଥିରେ ଯେମିତି ଲମ୍ସ ନ ରହେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଚାମଚ ନେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ନେବି। ଏକାଥରେ ପାଣି ପକାଇଲେ ନା ସେଥିରେ ଗୋଟା ଗୋଟା ଦାନା ଦାନା ଟାଇପ୍ର ରହିଯିବ ବା ବବଲ୍ସ ରହିଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ନେଇକି ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ନେବେ। ଦେଖିବେ ଆରାମସେ ଇଜିଲି ମିକ୍ସ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଟରଟା ବେଶୀ ପତଳା ନେବେନି ବା ବେଶୀ ମୋଟା ନେବେନି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ନେବେ। ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସାର ବ୍ୟାଟରଟା ନେଉଛୁ ନା ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ରଖିନେବେ ବା ତାଠୁ ଟିକେ ପତଳା ରହିବ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଆମେ 2 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ଅଏଲ୍ ନେଇଛୁ। ଅଏଲ୍ ନେବା ଦ୍ୱାରା ରୁଟିଟା ନା ପୁରା ଫୁଲିବ ଏବଂ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ବା ସଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଏହାକୁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାକେ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ୟାଦମ ଶୁଖିବନି, ଏମିତି ସଫ୍ଟ ହୋଇକି ରହିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଫେଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସାଇଡ଼୍ କରି ରଖିନେବେ। ଯଦି ସମୟ ନାହିଁ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ କରିଲେ ହେବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇକି ସେଥିରେ ଅଏଲ୍ ଗ୍ରୀସ୍ କରି ନେବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ପୁରା ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ପକାଇବେ କି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ୟାନ୍ଟା ବସେଇଥିବେ ନା ସେ ପ୍ୟାନ୍ଟା ପୁରା ହାଲକା ନଖ ଉଷୁମୁଥିବ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ବ୍ୟାଟରଟାକୁ ପକାଇ ନେବେ। ନହେଲେ ଏ ବବଲ୍ସ ଉଠିଲା ଟାଇପ୍ର ହୋଇକି କଣା କଣା ହୋଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ରୁଟି ଫୁଲିବ ନାହିଁ। ତ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ଆପଣ ଏହାକୁ କରିନେବେ। ଦେଖିବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଇଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ରୁ ୟେଲୋ କଲର୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ସେଥିରେ ହାତ ମାରିବେନି, ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ଆପଣ ରହିବାକୁ ଦେବେ। ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୱାଇଟ୍ରୁ ୟେଲୋ ହୋଇଯିବ ତାପରେ ସେ ରୁଟି ଚାରିପଟେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ରୁଟି ଚାରିପଟେ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ ତ ହାଲକେଇକି ଆପଣ ରୁଟିଟିକୁ ଏପଟକୁ ସେପଟକୁ ଓଲଟେଇ ନେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁପରି ଭାବରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଫୁଲିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇ ଲାଗିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏମିତି ଫୁଲିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରିବେନି, ଏପଟୁ ସେପଟକୁ ଆପଣ ଓଲଟେଇ ନେବେ ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିନଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ରୁଟିଟି ନା ଆପଣ ବହୁତ ସହଜରେ ବନିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ନେଇଥାଏ। ଯେମିତି ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଆସିଲେ ଝଟପଟ ରୁଟି ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ବନେଇ ନେବେ ଏବଂ କମ୍ ସମୟ ଏବଂ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ବନିଯାଇଥାଏ। ରୁଟିଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟ ଯାଏଁ ସଫ୍ଟ ରହିଥାଏ। ଯେମିତି ଆପଣ ନର୍ମାଲ ରୁଟି ଖାଉଛନ୍ତି ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଲାଗିବ। ତ ବାସ୍ ଲୋ ଏବଂ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ଆପଣ ଏହାକୁ ବନେଇ ନେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଟିଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାରିପଟୁ ଫୁଲିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ନେଇକି ଆପଣ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ରୁଟି ଏପଟରୁ ସେପଟକୁ ଚାରିପଟ ଯାକ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସେକି ଫୁଲିଯିବ। ରୁଟିଟି ଫୁଲିଲେ ହିଁ ସେ ଭିତରେ କଞ୍ଚା ନଥାଏ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଏପଟରୁ ସେପଟକୁ ଆପଣ ସେକି ନେବେ। ତ ରୁଟିଟି ଫୁଲି ଯାଇଛି ତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଦେଖିବେ ପୁରା ରୁଟିଟି ପୁରା ବଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଏପଟରୁ ସେପଟକୁ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ତ ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆରାମସେ ଇଜିଲି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଖାଲି ନନଷ୍ଟିକ୍ ତାୱା ନୁହେଁ, ନର୍ମାଲ ତାୱାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ରୁଟିଟିକୁ ବନେଇ ହୋଇପାରିବ। ତ ଏହାକୁ ବନେଇବା ବହୁତ ସହଜ, ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ବନିଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ବନିଥାଏ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଆପଣ ରଖିଦେବେ ତାହା ଶୁଖିଯିବ, ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାକେ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଇଟା ଭାବରେ ନରମ ରହିବ। ପୁଣି ଆପଣ ତାହାକୁ ସେକିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ନଷ୍ଟ ହେବନି କି ମାନେ ଟାଣ ହେବନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରୁଟିଟି ଫୁଲିକି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ପୁରା ଚାରିପଟ ଯାକ ଫୁଲିକି ଗୋଲ ଟାଇପ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ରୁଟି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେମିତି ବେଲିକି କିମ୍ବା ଚକଟିକି ରୁଟି କରିବାକୁ ଆପଣ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରିବେନି, ବାସ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ହିଁ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଟିଟି ପୁରା ଏପଟରୁ ସେପଟରୁ ମୁଁ ସେକି ନେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଭିତରେ କଞ୍ଚା ନାହିଁ, ରୁଟି ମଧ୍ୟ ପରଫେକ୍ଟ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଟିଟି ପୁରା ଫୁଲିକି ସାଇଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରୁଟି ବନେଇବା ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ଲାଗିଥିବ ଓ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ 6 ଟିପ୍ସ ଦେଖିନେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଲଙ୍କା ସମସ୍ତେ କାଟିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲଙ୍କା କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତରେ ଜଳାପୋଡ଼ାଟା ଜଣାପଡ଼େନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ହାତରେ ଯେଉଁ ଲାଗିଥିବ ଲଙ୍କାର ସେ ଯେଉଁ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ତାହାର ଜଳାପୋଡ଼ା ଅଂଶ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସାବୁନରେ ସଫା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ନା ସେ ରାଗ ଅଂଶଟା ଯାଇନଥାଏ। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ ପୋଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଅଜାଣତରେ ଆପଣ ମୁହଁରେ କିମ୍ବା ଦେହରେ ହାତଟି ବାଜିଯାଏ ନା ପୋଡ଼ା ଜଳା ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏହି ଖରାଦିନେ ନା ଯଦି ଏହିପରି ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ କାଟିବେନି, ଛୁରୀରେ କାଟିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କତୁରୀର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କତୁରୀ ନେବେ ଏବଂ ସେଥିରେ କାଟି ନେବେ। ଦେଖିବେ ଆରାମସେ ଏବଂ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଲଙ୍କା କାଟି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପୋଡ଼ା ଜଳା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ନଥିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଛୁଆକୁ ଧରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ହେବନି ଏବଂ ଜଲ୍ଦି କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଫିନିଶ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ରୋଷେଇ କାମରେ କତୁରୀର ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ଢେର ସାରା ଲଙ୍କାକୁ କାଟି ନେଇଯିବେ। ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼ ସେପ୍ର ଆରାମସେ ଇଜିଲି ଆପଣ କାଟି ନେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୱାଚିଂ ଫର୍ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।